give it up, so me give it up, so me give it up to our girls. 5 billion and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, all my girls. Thunder Paul say, well, I'm on the way this time. रुको जरा सबर करो अभी मजा आएगा ना once more oh my god wow भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किधर है तो करना परेशान हो गए हम लोग कैसा लगा मेरा मजाक? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया